हेलो दोस्त गुड इवनिंग मु अमिय स्वागत कर मोर आज न्यू ब्लॉग को आशा कर सब बिंदास थे भल थे भी फर्स्ट क्लास अच्छी फाइनाली आज मो ब्लॉग को स्टार्ट कर आशा कर आपन को ये वीडियो डेफिनेटली भल लगुव कारण देखो बहुत मेहनत वीडियो हो लक्ष्य करेंगे पूरा झाड़ नाड़ होगा पड़ू तापर बहुत काम भी करा पड़ुची आज बहुत थका लगुच बहुत थका महसूस लगुच विश्वास करेंगे आज संडे था भी मु ऑफिस जाकि कम सरली कम फाइनाल सरला आप विश्वास करेंगे ऑफिस आसली ऑफिस रूम रो आसली रूम को जो आसली जी कपड़ा थी सब सफा कली सफा कला रूम आज चारि साइड रूम को पूरा क्लीन क्लीन कलापर आप विश्वास करें माने भल लगुनि सफा टे सफा सुतरा न रखिले भल लगे फाइनाली बेड टाक भी अलग साइड मुव कर थाक भी बहुत परिष्कार देखिए तो गोटे थाक एमटी अच्छी जो जिनस अदरकारी मुझे अलरेडी फिंगीदेली बहुत आज बहुत मेहनत करा पड़ी बहुत मेहनत तापर फिनाइल पकईकि रूम टाक क्लीन कला टिके मार्केट जाइए पार्टी पूरा शुखला शुखला लगुच मतलब एत जोर माने शोष लगुच जिते पानी पीला भी बहुत शोष लगुच विश्वास करेंगे एत टायर्ड आज मनुष्य गोटे रविवार भी आमर शांति ना माने चिंता कर लाइफटा एत बिजी हो किसी कह हो माने बहुत बिजी तापर भी छाड़ लाइफ माने तो बिजी भाई कार लाइफ एनजय किए कटाऊँ किए बिजी कटाऊँ किए दुखर कटाऊँ किए कष्टर कटाऊँ छाड़ लाइफ एमती यार एमती केतले जीवन टे चल जाओ भगवान पाखर प्रार्थना करुच्ची समस्ते भल रुहतु गाइस देखु मु गोटे कथा रेंडमली कही आदि ये वीडियो आपको भल लगुच प्लीज सब्सक्राइब करेंगे लाइक करेंगे शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे भल लगे कमेंट कले गाइस मु गोटे आज तो ऑफिस आमर राखी टाइम बहुत वर्किंग टाइम राखी टाइम आमर संडे भी खोला अच्छी नेक्स्ट संडे भी खोला अच्छी तापर आपणकर जो अगस्ट 15 पड़ो अगस्ट 15 भी ऑफिस ओपनिंग अच्छी खोला अच्छी तेणुक मुझे टाइम लगे कि ब्लॉग तो डेली डेली हम बहुत दिक्कत हो बहुत माने दुख सुख सामना को करा पड़ुचे फैमिली टेंशन बहुत रोचे तेणुक माने पर्सनाल विषय कहीदे ठीक ठाक चल माने चलन तो ठीक ठाक अच्छी कि दुख कष्ट आज्ञा माने भारी जीवनटा अतिवाहित हो जोटा कि एमती मन दुख क्या कही हुए जोटा कि तेणुक क्या भी सेयार भी आम कहीपर बास एमती चलती कि माने आपण मैंने देखिपे माने जोड़े कौन कहवाक चाहूँगी एक्चुअल ता लाइफ कौन बीतु कौन कहवाक चाहूँगी है तेणुक मु बहुत ट्राए कर माने बहुत स्ट्रगल कर बहुत मेहनत कर भगवान को ये प्रार्थना कर फैमिली मो पिला छुआ सब माने जमती भल रुहतु मु सदा अन्य मानकर भी प्रार्थना करे निजर भी प्रार्थना करे किंतु भगवान को ये प्रार्थना करमती मु जो माने आशा नहीं कि ये प्लेटफॉर्म को आसी आज न हो काली जमती सक्सेस हुए बहुत मेहनत हो कारण ऑफिस काम रूम काम तापर ब्लॉग एडिटिंग बहुत टाइम लगुच बहुत किसी के माने सैक्रिफाइस भी करा पड़ुची जमती घर को मु टाइम दूसरी मुझे भी ठीक ठाक टाइम भी दे पाऊँ मु क्या पाखक भी ठीक टाइम कॉल भी करूनी बहुत मेहनत करा पड़ुची खैर जा हो आपण मानकर एमती भल पाइबा माने थाओ सपोर्ट थाओ आपण मैंने आहरी सपोर्ट करते जमती मु जल्दी सक्सेस हुए मो भगवान पाखे ये प्रार्थना कर मत सेमती भल पाइबा आपण मैंने एमती रेगुलर बेसिक दिंतु बास ये प्रार्थना आउ कि गाइस माने जीवनटा सत्य कथा विश्वास कर बहुत माने माने बहुत विरक्त लगुच कौन पाई मु जन्म नेली कौन पाई दुनिया को आसली माने कौन एमती लाइफ काम करवा खटिबा खाइबा घर को फैमिली सहित टाइम माने आमर गोटे लाइफटा जो कहती ना
ଆମେ ମ୍ୟାରେଜ୍ କଲା ପରେ ଆମେ ସବୁ ନିଜେ କ'ଣ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ହେଲା, ଦୁଃଖ ସୁଖ କ'ଣ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କଲି, ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମୁଁ କାଫି ଲୋକଙ୍କୁ ବି ବହୁତ ଦେଖିଛି, ବହୁତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ହି ବିନ୍ଦାସ ଅଛନ୍ତି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅଛି, ଭୁବନେଶ୍ୱର ପ୍ରାୟ ଲୋକ ଆରାମସେ ରୁମ୍ ଭଡ଼ା ଦେଇକି ତାଙ୍କମାନେ ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇକି ବହୁତ ବିନ୍ଦାସରେ ରହିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପିଲା ଛୁଆ ବି କୌଣସି ଜବ୍ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆରାମସେ ଭଲ ଭଲ ଗାଡ଼ି ଭଲ ଭଲ ମୁଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଏତିକି ସେମିତି ମୁଁ ଏନ୍ଜୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏମିତି ଲାଇଫଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯେଉଁ ଆମେ ବହୁତ ମେହନତ କରୁଛନ୍ତି, ଅଫିସ୍ ଯାଉଛନ୍ତି, କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଆମକୁ ସିଏ ଯେଉଁ ମାନେ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ପାଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଆମାଉଣ୍ଟଟା ପାଉଛନ୍ତି, ତା ବି ଆମର ଠିକ୍ ଠାକ୍ ଭାବେ ମ୍ୟାନେଜ୍ ହେଇପାରୁନି ଘରେ। ତାପରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏଠି ଚଳିବା ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବହୁତ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଗାଇସ୍ ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି, ଯିଏ ବି ମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପରିସ୍ଥିତି ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଥିବ ତାହେଲେ ସେମାନେ ଡେଫିନେଟଲି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। କାରଣ ମୁଁ କିଛି ଅତିଟା ଖୋଲିବାକୁ କହିକି ଚାହୁଁନି, ନହେଲେ ପ୍ରାୟ ବୋଧେ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଥିବେ ସେମାନେ ଭାବିବେ ଇଏ କିଛି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ଏ ଲାଇନ୍କି ଆସିଛି, ଇଏ ନେଇକି ଆସିଛି। ଡେଫିନେଟଲି ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛି ନେଇକି ହିଁ ଆସନ୍ତି, ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆସନ୍ତି। କାରଣ ସେମାନେ ଚାହାନ୍ତିନି ଯେ କି ନିଜ ଜୀବନଟା ଏତେ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟରେ କଟିଯାଉ। ମୁଁ ବହୁତ ଟ୍ରାଏ କରିଛି ନିଜକୁ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିବାକୁ, ବଟ୍ नो ମୁଁ ପାରିଲିନି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ମୁଁ ବହୁତ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି, ମୁଁ ଯେଉଁଟା ରିଏଲ୍ କଥା କହି ବି ପାରୁନି, ଏତେ ମାନେ ଏତେ ଇଏ କଥା ବି ମୋ ଭିତରେ କଥା ବି କହିପାରୁନି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ସେୟାର କରିବି, କିନ୍ତୁ ଅତିଟା ଯେଉଁ ଭିତରେ କଥା ମନ ଅନ୍ତର କଥା ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଫେର ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାସ୍ ଗ୍ୟାସ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ଲାଇଫ୍ରେ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ। ଆଗକୁ ବି ଏମିତି ଆସିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ଆହୁରି ବି ଆଗକୁ ଜଟିଳ ହୋଇପାରେ। ସୋ ବାସ୍ ମୁଁ ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପ୍ରିପେୟାର ଅଛି, ତୈୟାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଦୁଃଖକୁ ହିଁ ଆପଣେଇ ନେଇଛି, ତେଣୁକରି ଦୁଃଖ ହିଁ ମୋର ବନ୍ଧୁ, ଦୁଃଖ ହିଁ ମୋର ସାଥୀ। ଗାଇସ୍ ଆପଣମାନେ ଏତିକି ଗୋଟେ ଭଲ ପାଇବା, ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ମୋତେ, ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଏତେଟା ରେସ୍ପନ୍ସ, ଏତେଟା ସେମିତି କିଛି ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ସେମିତି କିଛି ଆସୁନି। ଖैର ମୋର ବେଶୀ ଦିନ ହେଇନି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ହେବ ମାନେ ଗ୍ରୋ ହେବ ବା ମୁଁ ସକ୍ସେସ୍ ହେବି, ଡେଫିନେଟଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇବି। ଆଉ ଗାଇସ୍ ଗୋଟେ କଥା ଏତିକି ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମୋତେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ମେହନତ ହେଉଛି। ଆଉ ଖैର ମୁଁ ଆଜିର ବ୍ଲଗ୍ ରଖୁଛି ଏଇଠି, କାରଣ ଆଜି ସଣ୍ଡେ, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଆସିବି, ଏମିତି ଦୁଃଖ ଭରା କାହାଣୀ ନେଇକି ଏ ଭାଇଟି ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ତब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, जय जगन्नाथ।